की है और मुसलमानों से खून जनाजा नबी की बात हुई है। ये है सीन। पहले मिजान आसद साहब में पहले 1500 सफे थे, फिर अगले 2 दिन की कार्रवाई लाहौरियों की है गालिबन, फिर उसके बाद मुसलमानों की। ये है सीन सारा। तो कासिम साहब की वो कह तो रहे हैं कह रहे हैं रूम टूर करवाए। रूम टूर मुफ्त कराइए। ਵਿੱਚ मालदीव देखना चाहता है। यार रूम टूर साथ ही रूम है, लेकिन ये कि खलारा बड़ा मचा हुआ है। मैं कराता जरूर, खलारा बहुत मचा हुआ है। रूम है मतलब रात को पार्टी हुई है। बाहर हैं? है, रूम का नंबर देख लो बस। विले का टूर करा लिया है। इस तरह के हैं यार, ये देखें बाहर नजर आ रहा है ना, जिस तरह ये अंदर रूम होगा बस। नहीं, खूबसूरत है मालदीव, बड़ी खूबसूरत है, घूमने लायक जगह है। बहुत जबरदस्त। ओ ये क्या टूर करवा रहे हैं, एक सेकंड यार, ये जेट स्की का टूर है, कोई प्लान बन गया तो ये अभी कोई चला रहा है। पानी बड़ा क्लियर है। चलो फिर तुम्हारे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। नहीं नहीं, मैं 5 मिनट वास्ते लाइए ना, देखो अकेले मैं घंटे 3 घंटे लाना था मैं चार्ज। बिलाल भाई ने देखा तो रहा नहीं क्या मैंने, मैं क्या बिलाल भाई सलाम कराइए। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਖ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਵੇ। चलो ठीक ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। चलो ठीक है, ओके समझ गए, ठीक है ਫਿਰ कोई नहीं ਤੁਸੀਂ मसला है। ਮਾਲਦੀਵ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋ। सही जा मैं तो एंजॉय कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ मैं तो डूबन नहीं ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। ਫਾਈਟਰ ਕਰੋ, फाइटर को मुताबिक हो गया। जी। अयाज भाई मालदीव में हूँ जी। चलो ठीक है फिर यार, तुम एंजॉय करो। ਸਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखो बस, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ठीक है जी। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन उम्मती। मैं उत्ते आया, मैं भी अच्छा मोज़म्बिक और दे है ना उत्ते ब्राड ते डिस्कस जी जायद भाई करोगा। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल सब भाई? वालेकुम सलाम, ठीक है किना राम है। मैं क्या ऑनलाइन मैं समझा कोई मोज़म्बिक दे पिज़्ज़ा ते आ गया, एडे सोने देखे पिज़्ज़े केड़ी जगह ते? मोज़म्बिक जिथे मैं हुंदा स्पेन। मोज़म्बिक बलाल भाई की कसमें खिला दे, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਬਾਤ। ਅਭੀ ਉੜ ਲਾ ਲਓ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖ साहब भाई, आए ना, मैं गल करूं। किते ये ठीक टोपी है, साहब टोपी। कोई टोपी साहब नहीं है थे तुसी भाई, ये टोपी साहब। अच्छा जिन्हों ने पाकिस्तान बनाया। ओ अच्छा आ गया जी। ताहिर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। आज आपने वो ब्राड सुनी है सीकर साहब की? नहीं, आप असल में मसरूफ पड़े होते हैं ना, आपके वो बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बातचीत होती रहती है, तो मेरा ख्याल आप मैं ज़्यादातर जब बात करता हूँ बाय अपॉइंटमेंट होती है, अच्छा ठीक। वो अपने आप को फारिग करें। फिर ये आजकल किस ग्रुप में कर रहे हैं बातें आप, कौन से ग्रुप के साथ? नहीं, मैं आजकल जो बाहर है ना, जो हमारे अपने लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक ग्रुप आया है उसने रसूलुल्लाह से उम्महात पर वो कर रहे हैं। एक मिनट काल ले कॉल ले। किन्ने लाता थले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ PSO
طاہر خان صاحب پتہ نہیں کون ہے وہ بندہ ڈھونڈنا پہ رہا ہے نہیں ایسا ہوئے پھر آ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਜੇਟਾ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਫਲਾਣੇ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਫਲਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ جی جی آگے ہمارا ویلکم غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا. صحیح بات ہے میرے آپ کو میں اگر یہ باتیں کرتا ہوں تو اگر میں غلط بیان اچھا آج کل نا طاہر خان صاحب یہ ہمارے جو ہوسٹ ہے نا ان کا نام ہے بلال تو یہ براڑ لگاتے ہیں 1974 کی کاروائی کے اوپر نا اسمبلی میں ٹھیک ہے اس کے اوپر وہ ڈسکس کرتے ہیں جی تو آپ بھی تشریف لایا کریں جی ضرور. دیکھیں جی میں الزامات زیادہ تر میری جو ہوتی ہے چرچز میں ہیں سنگاگ میں ہیں اسلام کا تعارف کراتا ہوں. اچھا میرا اپنا ایک انداز ہے قرآن میں یہ ہے قرآن میں یہ ہے فلاں نہیں اور تو حقوق نہیں ہے. تو ابھی تک کتنے کرسچن اور کتنے جوئش آپ نے کیے ہیں اپنی جماعت کے اندر میرے جوش کافی زیر تبلیغ ہے لیکن جوش کو کنورٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ 2000 سال سے عیسیٰ السلام کا انتظار کر رہے ہیں وہ 3500 سال سے حضرت الیاس علیہ السلام کا انتظار کریں تو آئیں گے. آپ نے دیکھا اسرائیل میں ایک جگہ اس کو کہتے ہیں ویلنگ وال دیوار گریا اور وہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہتے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجو ابھی پہلا عیسیٰ بھی نہیں آیا. تو ان کے اپنے خیالات ہیں کہ ان کے 72 فرقے سب کے اپنے اپنے خیالات ہیں. میں ان کو میں جو ان سے بات کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں. یہ جو نائب صدر ہے نا امریکہ کا مرزا صاحب کا تعارف کیسے کراتے ہیں آپ؟ مرزا صاحب کا تعارف میں ایسے کراتا ہوں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے ہدایت پہلے سے موجود تھی اس لیے وہ مہدی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے 1400 سال بعد ان کا مہدی آیا. نہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے 1300 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ تو ان کو نہیں مانتے نا. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو مرزا صاحب کو کیسے مانیں گے؟ پہلے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو منوائیں نا ان سے. دیکھیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں مرزا صاحب کا جی سنائیں. اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں. جی ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار. یہ ہوتی نہیں آتی. 5-6 افراد ہیں میں جاتا ہوں رچمنڈ ان سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم کون سے جوئش ہیں ہسیڈک ہیں یا دوسرے ہیں ماڈرن ہیں؟ ماڈرن نہیں وہ تو پھر نہیں وہ تو نہیں. سن میری بات سننے کا ماڈرن جوئش کو کیا لگے ان چیزوں سے؟ ان کے ساتھ بزنس کی بات کیا کریں وہ بزنس کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بزنس کی بات. دیکھیں میں بزنس تو خود میں نہیں کرتا. میں نے اپنی خاندانی جائیداد چھوڑ دی اور اسلامیہ کالج والدہ نے اسلامیہ کالج کا ٹرسٹ میں دے دی تھی. میرے والد نے اپنی جائیداد چھوڑ دی تھی تو وہ ایک علیحدہ نہیں وہ پتہ چلا وہ آپ کو واپس بلا رہے ہیں کہ آ کے لے لے بقایا اپنا پیسے جتنے آپ کے بنتے ہیں کروڑوں کے حساب سے. نہیں کروڑوں سے زیادہ تو میری پینشن بنتی ہے. اچھا صرف پینشن کروڑوں کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اسلام کا خوبصورت چہرہ ان کو دکھاتے ہیں. وہ کبھی صدام حسین کا نام لیتے ہیں کبھی طالبان کا نام لیتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ عرب دنیا کو آپ نے کہا تھا کہ ایران پر حملہ کرو تو صدام نے آپ کے کہنے پہ ایران پہ حملہ کیا اس کو شکست ہو گئی. ٹھیک
ٹھیک ہے نا؟ ایران تو اسی طرح برقرار ہے، تو آپ کیوں انکریج کرتے ہیں؟ صدام تو آپ ہی کا آدمی تھا، یہ جو کیمیکل لیے تھے سارا آپ نے دیا تھا سارا، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ میں نے انہیں کہا کہ دنیا میں امن آئے گا اگر امریکہ انٹرفیئرنس بند کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں وہ ایک چیز ہے۔ میں ابھی ان کے سینیگاگ کے سامنے سے گزر رہا ہوں، بات کرواؤں آپ کی کسی سے وہاں پہ؟ نہیں دیکھیں، اب رات کے 2:45 بجے کون سا سینیگاگ میں بیٹھا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہو ان کا راہب یا کوئی سینیگاگ ہوتا ہے وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے بات نہیں کرتے ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں بغیر اپوائنٹمنٹ کے جاتا نہیں ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سنجیدہ اگر مصدق اب نیچے وہ فضول باتیں لکھنا کال اٹھا رہے ہیں عابد بھائی کی یار نیچے نسل کے ساتھ اور نصراج، اوے یار نہ لکھو یار نہ لکھو، ایسی ان کو سمجھائیں۔ دیکھیں بات ہے میوٹ کر دیں جی، میوٹ کر دیں، اگر کوئی غلط کمنٹ لکھتا ہے تو اس کو میوٹ کر دیں۔ نہیں اس کو میوٹ کر دیں، یا اگر آپ اس کو بٹھا دیں کہ ہم دوستانہ طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل یہ ایسے ہے کہ دنیا میں جب آپ جاتے ہیں ہم جاتے ہیں، شکریہ مسلمانوں، میں نے کہا یہ اختلافات تو آپ نے 72 فرقے کر کے کھڑے کہ ہم تو نہیں وہ کرتے، تو انشاءاللہ اچھے آپ آدمی معلوم ہو رہے، محبت محب اہل بیت۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھے محبت اہل سنت کا بیت لکھا ہوا ہے میرا۔ میں وہی لینے لگا تھا، آپ نے وہ بات کر دی کہ ہاں صاحب اگر آپ سے بات کرنی ہو تو اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے کسی دن آپ کے ساتھ بات خیال ہو جائے کسی موضوع کے اوپر۔ آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں کل بھی پرسوں بھی آپ مجھے فالو کر لیں، ہم ایسے کریں گے کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، میں نیو یارک میں ہوتا ہوں۔ اچھا نیو یارک میں ہے۔ دنیا کے ٹوٹل جو یہودی ہیں ان کی تعداد ہے 1,70,00,000۔ جی 1/4 جو ہیں 43-44 لاکھ یہاں ہیں، باقی امریکہ میں ہیں، باقی اسرائیل میں ہیں، اور باقی یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں جگہ جگہ، ٹرکی، ایران میں۔ اور میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو آپ یہ ظلم بند کر دیں، آپ جو فلسطینیوں کو مار رہے ہیں 63,500 یا اس سے آس پاس، پوری دنیا میں ان کے خلاف ریئیکشن ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور ہمارے مسلمان سے طاہر خان صاحب آپ نے اپنی جماعت سے بھی بات کی ہے کہ عیسیٰ کے اندر جو آپ کا مرکز ہے وہاں پہ کیوں ان کو پناہ دی گئی یہودیوں کو، کیونکہ وہ تو فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، اور آپ کی جماعت عیسیٰ کے اندر ان کو پناہ دے رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ مجھے سمجھ لیجیے آپ کی بات یہ ہے کہ ہمارا مرکز حیفا میں تھا، وہ فلسطین تھا، جب انہوں نے قبضہ کر لیا 1948 میں اور پھر 67 میں تو سب آ گئے۔ بیت المقدس تو مسلمانوں کے پاس تھا۔ آپ 1948 والا نقشہ دیکھ لیں، اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے پورے عالم اسلام میں بھوک بات کرنے والا نہیں تھا۔ تو جناح صاحب نے ظفر اللہ خان کو بھیجا کہ جا کے تقریر کریں، ظفر اللہ خان نے ان کو کہا وہ سن لیں، آپ فلسطین کو تقسیم نہ کریں، اس سے پوری دنیا میں آگ پھیل جائے گی، وہ اب نہیں بچ سکیں گے۔ اور فلسطینیوں نے 1952 کے بعد 3-3.5 لاکھ یہودیوں کو جگہ دی، اور پھر 4.5-9-10 لاکھ بے گھر فلسطینیوں یہودیوں کو مسلمانوں نے جگہ دی تھی۔ آپ کو علم نہیں کہ اسپین میں ان کے کرسیڈ ہوا تو 4 لاکھ اس زمانے میں بڑی تعداد تھی۔ طاہر خان صاحب دیکھیں میں بات سنیں، آپ اپنی تقریر بند کر دیں، آپ ٹائم لیں، پھر مجھ سے ہم ہوا۔ بہرحال آپ ایسا کریں نا، میں آپ کو سوال کرتا ہوں، فلسطین کی آدمی، اسرائیل کی آدمی میں بہت زیادہ مسلمان ہیں،
चेक करने कभी ये आप भी करें और आप भी करें। तो मुझे इजाजत दे दे, 2:45 बज गए, मेरे सोने का टाइम है। बस एक आदमी को सिर्फ कोई पैगाम देना है, फिर आपसे बात होगी। मेरा भी एक सवाल ले लेना, मेरा भी एक सवाल ले लें। सवाल ये है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम से जैसे 1400 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो बस किधर चले गए हैं? श्वेत राजा साहब किधर चले गए, किधर भेज ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਚ। ਸਰ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ श्वेत राजा साहब अपॉइंटमेंट लेके टोपी ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਪਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਫਲਾ ਲੈ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਫਲਾ ਲੈ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਉਹ ਸਦਾ ਕੇ ਓਕੇ ਹੈ ਅੱਧਾ ਜਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਕੌਣ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚਪਲਾ ਹੈ ਫਲਾਨ ਤੇ ਫਲਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ। आबिद भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। जी बिल्कुल करिए, शुक्र जमीन भाई, श्वेत राजा भाई। ਜੀ ਆਬਦ ਭਾਈ और मैं क्या जे टोपी का किस्सा थे वो मेरे को तो सुन लो, वो मैनू याद हो गया। टोपी करा के दस गया वे। दुनिया 4 तरीक को उम्र सही है कसम बना पर सोटा के तबलीग दा नस गया। ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी ये अंदाजा ला लो, वो बंदा आया ते नाल ही टोपी टोपी करके ते चल भाई नाल ही मैनू फलाना काम पै गया, मैं चला जा। वो तू लैन के आया? ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਵੀਂ ਸੁਣ अजा पूरी जमात रे करे कैंसर चमड़े ये भी चीज नहीं ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨ यार बिलाल भाई किस तक पहुंची तारी कार्रवाई? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ मशहूर बात है कि जब कोई आदमी आए ना आपके घर में, वो अगर अंदर आए तो अगर वो टोपी उतार दे, उसका मतलब है वो आपके पास जो है कोई टाइम गुजारेगा, ठीक है। तो जो अंदर भी टोपी ला कर रखे ना और ना उतारे, उसका मतलब है वो किसी वक्त के वाला अंदर रो होता है। जो बनाई है तो कुछ टोपी लगाई है कि उतारी है, ये तो पता चल जाएगा कि कितना टाइम गुजारा
चिनाब नगर जो इंसिडेंट हुआ उसका कोई पता चला है किसी को? कोई कंफर्मेशन नहीं मिली अभी तक कि वो कौन था क्या था। लेकिन मैं इनके जो बयान दिया है इनके खलीफा साहब ने, वहाँ पे जितने भी सोर्सेज हैं इंक्लूडिंग पुलिस, इनके अपने सोर्सेज वो कह रहे हैं कि 4 गार्ड जो है सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए हैं, वो खलीफा 5 और 6 का कह रहे हैं। कहीं 2 इन्होंने बाद में तो नहीं कर लिए। बिलाल अलीफ भाई, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आजकल सिर्फ असेंबली की कार्रवाई पढ़ता था, कौमी असेंबली। अच्छा भाई, ये जो कहते हैं जो मिर्जा साहब ने एक मासरत बनाई हुई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 1400 साल और ऐसे ही 4वीं सदी में इधर मैं आ गया, और ये सारी कनेक्टिंग करते हैं, क्या बाइबल के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी मुद्दत 1400 साल थी? तो फिर ये 1400 साल कहाँ से लेके आ जाते हैं? कोई तफसील से शायद उनका तफसील, क्योंकि बाइबल के मुताबिक तो 1500 साल का जिक्र है, जो टाइम लाइन है, जो टाइम लाइन उन्होंने दी हुई है 1500 साल। इवन के अभी एक नई बाइबल पब्लिश हुई है, शायद पहले से हुई हो, मैंने अभी देखी है और डाउनलोड की है, उसमें उन्होंने मैप्स से और पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है। और उस बाइबल के अंदर हनीफ बिलाल भाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ पे गए हैं वो यूरोप के अलावा और कहीं गए ही नहीं है। उस बाइबल बकायदा उन्होंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, वहाँ पे कोट किए हुए हैं। नक्शे बना के कौन कौन से मुल्क थे, कहाँ कहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गए, किधर किधर गए, वो पूरी उन्होंने डिटेल बकायदा बाइबल से रेफरेंसेस के साथ लिखे हुए हैं। क्या करे बंदा। अच्छा, ये जो प्रोसीडिंग है इसमें आर्टिकल एक हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 8 जो नासा फतवे में कहा। तीसरी बात मेरे पास करार की आवाज आ रही है, आपको उसको नोट करें। अच्छा, मैं भी नहीं नोट कर सकता था। अच्छा, तीसरी बात ये कि उनकी जो बेटे थे वो एक्स ऑफिशियो नहीं थे, परमानेंट मेंबर नहीं थे, यानी मिर्जा साहब के बेटों के बेटे। और शाम में कितने बजे प्रोग्राम है पढ़ने का? 2 बजे दोपहर, आपके 1 बजे पाकिस्तान का टाइम यूरोप के, और 2 बजे और पाकिस्तान का 1 बजे।
बात का टाइम बता रहे हैं वलीद हनीफ भाई? ये पोस्टर लगाया हमने 1974 अच्छा वलीद भाई, आपने ये मिर्जा साहब की ताउन की पेशन गोई के बारे में कुछ पढ़ा है? ये राणा साहब आए, इनसे बात करें। ये आमिर नज़ीर भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है 2 मिनट की 1.5 मिनट की। वो कोई अल-फज़ल अखबार का स्कैन भी साथ का है, 1927 का है, जिसमें इनके खलीफा साहब ने दावा किया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कई दुआएं कबूल नहीं हुई और वो कुरान करीम से साबित है। आपका क्या नाम है? राना राशिद साहब? हुज्जत नहीं है, इतना गहरा सवाल। अल-फज़ल हुज्जत नहीं है हमारे लिए। अच्छा, अल-फज़ल हुज्जत नहीं, तो अल-फज़ल में ही तो आपके खलीफा के खुतबे छपते रहे हैं, तो अल-फज़ल हुज्जत नहीं, तो फिर आपके खलीफा की बातें कहाँ से मिलेंगी? पढ़ने के लिए, तरबियत के लिए पढ़ें बस, लेकिन उसको डिबेट के लिए नहीं। अच्छा, बात यह है राना राशिद साहब के वो तो जो मेरे गुजरात के मलिक अब्दुर्रहमान खादम साहब हैं, जिन्होंने पॉकेट बुक लिखी है, वो तो कहते हैं कि हमारे लिए हुज्जत मिर्जा साहब की तहरीरें, हम उनके खलीफों की तहरीरें। आप कहते हैं कि वो हुज्जत नहीं है, खलीफा की तहरीर कहते होंगे, मुझे क्या पता है। आपके लिए अब्दुर्रहमान खादम के लिए ये हुज्जत है, होगी उनके लिए, मेरे लिए नहीं, मेरा अपना मसला उनको। ठीक है, आप पढ़ें, उसको पढ़ने से आपको इतराज नहीं, पढ़े, फायदा हासिल करें। हाँ, ये फायदा ही मैं इसी को स्प्रेड कर रहा हूँ कि वो वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करें, लोगों को पता लग जाए कि भाई इतनी शदीद नफरत इनके लिटरेचर से या इनके नज़रियात से क्यों पैदा हुई है। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये दावा करना कि उनकी कई दुआएं कबूल नहीं हुई, कितनी घटिया, कितनी बेहयाई की बात है। अब जो मुसलमान ये सुनेगा कि एक तो हमारे नबी के बारे